हरिः ओम् अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जगन्नाथ। आसन्तु आमे माने आज श्रवण करिबा आजिर पंचांग को नहीं आजिर तिथि बार नक्षत्र पुष्कर दोष सहित आजिर दिन रे कौन कौन सब भोग हेबा पाई जाउछि। तेणु आज हेउछि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिवा 7:28 पर्यंत भोग हुई तापर आज त्रयोदशी तिथि भोग हेउछन्ति। तेणु आज हेउछि चंपक द्वादशी एवं पुरी जिल्लार दांडमुकुंदपुर विख्यात बाण यात्रा आज आरंभ करा जिवो। आज रही शिव प्रदोष व्रत। तेणु आज तारीख 19/6/2024 मसीहा बुधवार रही। तेणु आज सूर्य उदय सकाल 5:09:31 भगवान सूर्य नारायण आज उदय होई संध्या 6:26:21 भगवान सूर्य नारायण आज अस्त होउछन्ति। एवं चंद्र जो माने आज दर्शन करिबा पई चाहुछन्ति सेमाने संध्यारू रात्र 3:15 पर्यंत आज सेमाने चंद्र आज दर्शन करि परिबे। तेणु आज कर्कट राशि घातवार रही एवं सिंह कन्या मकर राशि महिला मानक पई आज गोटे घात चंद्र आज भोग हेउछि। तेणु जो माने आज श्राद्ध करिवे सेमाने त्रयोदशी एकदिष्ट एवं पार्वणर श्राद्ध आज सेमाने करि परिबे। तथा आज आम मान पोई एवं दिवा 7:28 पर बैगण खाइबा पाई मना करा जाइछि। तेणु आज पुष्कर दोष जो माने आज मृत्युवरण करुछन्ति सूर्य उदय 7:28 भितरे आज जे मृत्युवरण करुछन्ति तांको आज 2 पाद पुष्कर दोष लागुछि। एवं 7:28 रु संध्या 5:23 भितरे आज जे मृत्युवरण करुछन्ति तांको आज 1 पाद पुष्कर दोष लागुछि। तेणु आज अमृत बेला रही 7:50 रु 8:29 पर्यंत गोटे आज अमृत बेला रही 2:55 रु 5:34 पर्यंत आज गोटे अमृत बेला भोग होउछन्ति। आज जदि आमे राहु काल देखिबा ताहले दिन 11:49 रु 1:29 पर्यंत आज गोटे राहु काल भोग होउछन्ति। एवं काल बेला जदि देखिबा ताहले सकाळ 8:30 रु 10:10 मध्य आज काल बेला मध्य आज गोटे भोग होउछन्ति। आज जदि महेंद्र बेला देखिबा ताहले सकाळ अर्थात प्रातः 6:04 रु 7:50 भितर आज गोटे महेंद्र बेला भोग होउछन्ति। आज जदि आमे शुभ कर्म देखिबा ताहले संध्या 5:23 परे अनुराधा नक्षत्र रे विवाह एवं पानी ग्रहण आज गोटे रही। तेणु आज जदि आमे मेष राशि को देखिबा ताले मेष राशि आज प्रीति वृद्धि आज गोटे योग रही। आज गृह को आज अतिथि माने मध्य आज आसी पारंती। पारिवारिक स्तर रे आज गोटे आनंदर वातावरण रहिबो। देइथिबा कथा को रक्षा करि परिबारु मनटा आज केतेकांश आपण खुशी अनुभव करि पारंती। विदेश यात्रा मध्य आज गोटे योग रही। अचानक धन प्राप्ति हेतु मानसिक स्तर रे आज आपण खुशी अनुभव करिवे। कोर्ट कचेरी मामला रे मध्य आज आपण विजय अनुभव करिवे। दूर यात्रा मध्य गोटे योग रही। शारीरिक सुस्थता आज वृद्धि घटिव। तेणु विभिन्न प्रकार उपाय सब प्रकार शुभ फल को पाइबा पाई आज गोटे आपण काम करंतु। आज धला किंबा नाली रंगर गोटे वस्त्र परिधान करंतु। आपणकर घातवार हेउछि रविवार। तेणु दिनटी को मंगलमय करिबा पाई सखालु सखालु ओम नमो भगवते वासुदेवाय एही मंत्र को आपण जप करंतु। दिनटी आज आपणक पाई मंगलमय रहिबो। तेणु आज जदि देखिबा वृष राशि रे आज द्रव्य लाभर गोटे योग रही। अचानक आपणको कौनसी प्रकार वस्तु आज प्राप्ति हेबार गोटे संभावना रही। आज गृह को आज अतिथि मान मध्य आज आसी पारंती। पारिवारिक स्तर रे मध्य आज गोटे आनंदर वातावरण रहिबो। हेउथिबा कामटा आज संपूर्ण रूप होई जिबारु मनटा आज आपण खुशी अनुभव करिबा को परि पारे। बाहर को मध्य यात्रा करिबा को आज परि पारे। देवता मानकर दर्शन मध्य आज गोटे लाभ रही। एवं आर्थिक साहाय्य सहयोग मध्य आज गोटे प्राप्तिर गोटे योग रही। तेणु विभिन्न प्रकार दिगरु आज दिनटी मंगलमय रही। आज गोटे काम करंतु आपण आज धला रंगर गोटे वस्त्र परिधान करंतु। आपणकर घातवार होछि शनिवार। तेणु दिनटी को मंगलमय करिबा पाई
सकाळु सकाळु गोमाता को प्रणाम करी आपणकर कार्यक्रम आपण आरंभ करंतु दिनटी सबुठारु मंगलमय आपणकर रहिबो। तेणु मिथुन राशि रे मानसिक स्तर रे आज कौन कथा गोटे आज असंतोष व्यक्त कर पारिवारिक स्तर रे मध्य आज गोटे मान मनांतर गृह को आज अतिथि मान आज आसीपारती पिला कथा को नहीं आज आप चिंतित रही पारती आर्थिक साहाय्य सहयोग मिले कामटा आज केते कांशर अटकी जापे पति पत्नी सहित संपर्क मधुर एवं अत्यधिक परिश्रम हेतु शारीरिक असुस्थता आदि आपनकर वृद्धि घटिब। तेणु विभिन्न प्रकार उपाय अशुभ फल को दूर करने आप आज गोटे नाली रंगर गोटे वस्त्र परिधान करंतु। आपणकर घातबार हूँ सोमवार तेणु दिनटी को मंगलमय करने सकाळु सकाळु ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही मंत्र को आप जप करंतु। दिनटी आज आपण मंगलमय रहिबो। तेणु कर्कट राशि रे आज गोटे कलहर जोग रही जेहेतु आज घात बार आज भोग होती कौन कथा को नहीं मानसिक स्तर में आप आज चिंतित रही पारती गृह को आज स्वादिष्ट भोजन रे आपण माने आज आप्यायित होगापी बंधु बांधव मान आज आगमन घटिब एवं अति पुरातन बंधुंकर दर्शन करी आप आज आत्मसंतोष लाभ करेंगे। पिला कथा को नहीं आज आप चिंतित रही पारती साही पुरुषा मान सहित संपर्क आज टी तिक्तता आज पति पत्नी सहित संपर्क आज भल शारीरिक सुस्थता आज वृद्धि घटिब। धन अल्प कि लाभ होबार गोटे जोग रही कोर्ट कचेरी मामलार आज आपण को मध्यम धरण फल भोग हो। तेणु विभिन्न प्रकार दिगरु सबु प्रकार शुभ फल को पाइबाई आज गोटे काम करंतु। आज धला किंबा नाली रंगर गोटे वस्त्र परिधान करंतु। आपणकर घातबार हूँ बुधवार तेणु दिनटी को मंगलमय करने सकाळु सकाळु भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करंतु। दिनटी आज मंगलमय रहिबो। तेणु सिंह राशि रे आज नूतन आयर गोटे जोग रही कौन कार्य को नहीं आप आज खुशी व्यक्त करें एवं साही पुरुषा मान सहित संपर्क आज मधुर रहिबो। पारिवारिक स्तर में आज गोटे आनंदर वातावरण रहिबो। देइथिबा कथा को रक्षा करि पारिबारु मनटा आज आप खुशी अनुभव करि पारंती। सभा समिति आज आपन प्रशंसा प्राप्ति हेब एवं आज दूरयात्रा गोटे जोग रही। तेणु कोर्ट कचेरी मामलार आज आपन को शुभ फल प्राप्ति हेब धन प्राप्ति गोटे जोग रही। तेणु सब प्रकार शुभ फल को पाइबाई आप आज धला रंगर गोटे वस्त्र परिधान करंतु। आपणकर घातबार हूँ शनिवार तेणु दिनटी को मंगलमय करने सकाळु सकाळु महाप्रभु श्री जगन्नाथ को हाथ जोड़ी प्रणाम करंतु। दिनटी आज आपण मंगलमय रहिबो। तेणु कन्या राशि रे आज व्यय वृद्धिर गोटे जोग रही कौन कार्य प्रकार आसे निज उपर आज पड़ो जहाँ द्वारा कि अत्यधिक धन खर्च आज करने कोर्ट कचेरी मामलार आप आज खर्चांत अनुभव करपारती। साही पुरुषा मान सहित संपर्क मधुर रहिले कौन कार्य को नहीं आप असंतोष व्यक्त करपारती एवं धन लाभ सहित धन खर्चर गोटे जोग रही। आज विदेश भ्रमण करने आज गोटे सुंदर दिनटी रही। विद्यार्थी मान दिनटी उत्तम रही एवं अविवाहित पिला दिनटी आज उत्तम रही। तेणु विभिन्न प्रकार दिगरु आज असुविधा को दूर कर शुभ फल पाइबाई आज गोटे काम करंतु। आज आपण धला किंबा नाली रंगर गोटे वस्त्र परिधान करंतु। आपणकर घातबार हेउछि शनिवार तेणु दिनटी को मंगलमय करने सकाळु सकाळु किछि गोमाता को खाद्य दे आपणकर कार्य आपण आरंभ करंतु। दिनटी आज आपण मंगलमय रहिबो। तेणु तुला राशि रे आज आय वृद्धिर गोटे जोग रही। वाणिज्यिक क्षेत्र में आज आपण को शुभ फल प्राप्ति हेब। अचानक बंधु मान गृह को आगमन न हेउथिबा कामटा आज आपणकर संपूर्ण हो जाई पारे। दूरयात्रार जोग रही पितामातांकर स्वास्थ्य को नहीं आपण टिके आज खुशी रहिबे एवं अविवाहित पिला दिनटी उत्तम रही कोर्ट कचेरी मामलार आज आप विजय अनुभव करेंगे। तेणु विभिन्न प्रकार दिगरु अशुभ फल को दूर करने आज आप नाली रंगर गोटे वस्त्र परिधान करंतु। आपणकर घातबार हूँ गुरुवार तेणु दिनटी को मंगलमय करने आज पितामाता को हाथ जोड़ी प्रणाम करंतु। दिनटी आज आपण मंगलमय रहिबो। तेणु बिच्छा राशि रे आज शारीरिक असुस्थता टिके आज वृद्धि घटिब।
ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ରକ୍ଷା ନ କରିପାରିବାରୁ ମନଟା ଆଜି ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ସାହି ପଡ଼ିଶା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ ଏବଂ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଭୋଗ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଟିକେ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭ ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ରବାର, ତେଣୁ ଦିନଟିକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଧନୁ ରାଶିରେ ଆଜି ଯେକୌଣସି ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ମରେ ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଭିତରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଧନ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ରବାର, ତେଣୁ ଦିନଟିକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିବଙ୍କର କୃପାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ମକର ରାଶିରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ନ ହେଉଥିବା କାମଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବାରୁ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯାତ୍ରା ଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତିରୁ ଆଜି ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ବିଜୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସୁଖୀ ହେବେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ ଶୁଭ ଫଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଘାତବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ତେଣୁ ଦିନଟିକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଆଜି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଳିବ। ଆଶା କରିଥିବା ଦିଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଘଟିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଜି ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅତିଥି ମାନେ ଆଜି ଆସିପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆଗମନ ଘଟିବାରୁ ମନଟା ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ବିଜୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯାତ୍ରା ଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଧନ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଦୂର କରାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଘାତବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ତେଣୁ ଦିନଟିକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଭୟ ଆଜି ଟିକେ ରହିଛି। ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଆଜି ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଗୃହକୁ ଆଜି ସାଜସଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମୟ ଆପଣ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ଗୃହରେ ଆପଣ ଆଜି ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ସଭା ସମିତିରୁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଅଚାନକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆଗମନ ହେତୁ ହେଉଥିବା କାମଟା ପୁଣି ଆଜି ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସୁଖୀ ହେବେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ ଶୁଭ ଫଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଘାତବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ତେଣୁ ଦିନଟିକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନାରାୟଣଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶି ଫଳ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଚୁମ୍ବକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରାଉଛୁ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଫରୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅବଗତ ରହିବେ। ଏବଂ ସଭା ଶେଷରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।